guys, so today magkaon tag pastel na tag $30 ra only. Barato ra kaayo. Dako pa yun. Dako. Diba guys, so kung nang gimix jud maayo. Ito pa. Yung karang ko favorite. Puro sugdanan. May kaning mga nanay nila oh. Pastel chicken. Ay, baka makaon guys oh. Yan, ano? Sana. Halang kaya. Pero pastel.